अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा फर्स्ट पारा है और सूरत अल फातिहा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुरे कामों से बचना है, काम सही करना है, अल्लाह की ताईद और रहमत फिर शामिल हाल हो जाएगी। अल फातिहा यानी खोलने वाली, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और दरवाज़ा खोल के सीधा रास्ता दिखाने वाली। इंसान जब तलब करता है ना तो अल्लाह ताला इसकी कदर करता है। तो इंसान का क्या काम है? तालिब बनना, दीन की समझ, हमारी ख्वाहिश हो, हमारी तलब होगी जब, तब हमें जाके मिलेगी। सूरत अल फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, दीन का मंशूर है, मोमिन की तरफ से सवाल है, मोमिन की फिक्री और अमली समत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरत अल फातिहा जैसी कोई सूरत ना तौरात में नाजिल हुई, ना अंजील में, ना ज़बूर में, और ना ही कहीं और कुरान मजीद के अलावा। सूरत अल फातिहा हर नमाज की हर रकत में इसकी तलावत लाजमी है। आप मुकम्मल कुरान पढ़ लें लेकिन सूरत फातिहा न पढ़ें तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने मोमिन को ये दुआ सिखाई है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान करो, फिर अल्लाह का मुकाम यानी रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन कौन है? जो तमाम जहानों का बादशाह है, सरदार है, और रहमान बहुत मेहरबान, और रहीम नहायत रहम फरमाने वाला। वो रहमान है, सबको अता करता है, सबको अता करता है। रहमान दुनिया के लिए, इबादत करो न करो, अतायत करो न करो, उसकी राह में झुको न झुको, वो सबको देगा। लेकिन रहीम रोज़े आखिरत रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला की मार्फत, हाकमियत, हदायत, रहमत, रबूबियत किस में है? सूरत अल फातिहा। कुरान का पहला जुमला ही इंसान को ये शऊर देता है कि रब सिर्फ इबादत लेने वाला नहीं है बल्कि परवरिश करने वाला भी है। हाली सिर्फ इबादत नहीं चाहता वो कि आप उसकी इबादत करते जाएं, या उसने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, उसने पालने का जिम्मा भी लिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, उसी की तरफ झुकना है, वही इस काबिल है। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है। हशर के मैदान में जब फैसला होगा उस दिन का भी मालिक वो है। रब फरमाते दुनिया में आप मालिक बन जाओ, लेकिन दुनिया में भी मालिक मैं हूँ और रोज़े आखिरत भी मालिक मैं ही रहूँगा। ये इंसान का अपना फतूर है कि वो अपने आप को मालिक तसव्वुर करता है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान का आगाज अल्लाह ताला ने खौफ से नहीं रहमत से किया है ताकि इंसान अल्लाह की तरफ मोहब्बत के साथ बढ़े। मालिकी यौमिद्दीन, असल जवाबदेही अल्लाह के सामने है, मालिक के सामने। यौमिद्दीन, जो बदले का दिन होगा, हिसाबो किताब का दिन होगा। ये सूरत फातिहा एक दुआ सिखाई गई है बंदे को, बंदा इसमें मांग रहा है। तो क्या बंदगी किसकी? अतायत किसकी? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी, अतायत भी उसकी। क्यों? क्योंकि मालिकी, मालिक है, यौम दिन का। किस दिन का? फैसले के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि ये आयत ऐलान है कि बंदा इबादत भी अल्लाह की करेगा, मदद भी सिर्फ उसी से मांगेगा और किसी और ताकत को हाकिम ना मानेगा।
اللہ کے سوا طاقت کسی کے پاس نہیں، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف وہ واحد ایک الہ۔ یہ آیت انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعائیں فرد کی، خاندان کی، معاشرے کی، دنیا کی، کیا کون سی دعائیں؟ صرف ایک، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا؟ کہ اللہ تو ہمیں دکھا دے۔ دعا میں مکمل نظام زندگی کی طلب ہے، فرد کی، خاندان کی، معاشرے کی، دنیا کی۔ مولانا صاحب فرماتے صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، کیا؟ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے نہیں تھے۔ راستوں کی پہچان نظریات سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، تو ہمیں درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کردار، اپنے اعمال درست کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو ہم نے درست کیا کرنا ہے؟ انسان کا کردار نہ ہو تو نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے کردار اچھے کرنے ہیں۔ آپ کا نظریہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے آپ کا کردار۔ انعام یافتہ لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں، کن کن کے لیے دعا کی گئی ہے؟ انبیاء کی، شہداء کی، صدیق کی، استقامت والوں کی، عطایت کرنے والوں کی، قربانی کا جذبہ جن کے اندر تھا، بہترین اوصاف جن کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھا دے۔ مغضوب، اللہ جن پہ آپ نے غضب کیا، ناراض ہوئے، اللہ کو انتہائی وہ ناپسند تھے، وہ کون تھے؟ جو غرور میں مبتلا تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے۔ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں، اس کے جواب میں پورے کا پورا قرآن بندہ مومن کے حوالے کر دیا اور کہا اے میرے بندے، تیری ہر سوال کا جواب جو سورۃ فاتحہ میں تم نے کیا، اس کا جواب پورے قرآن میں ہے۔ اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔